plus que nombre d'espèces اللي لقيناه لهنا ما لقيناهش في بلاصة أخرى surtout les familles نتاع les carabidés في les habitats وفي les micro habitats كل معناتها بريسك تلقى les maquis تلقى الريفيير تلقى les grottes حتى les grottes sont intéressants معناتها حتى même pour les coléoptères مش كان les chiroptères برك تلقى ساعات des coléoptères cavernicoles. On a trouvé une espèce qui n'était pas recensée en Tunisie, un carabidé. On a un autre scarabéidé qui est Tamèche في zone تاع Béja Jemla. Coléoptère c'est un insecte avant tout. أكثر les familles représentées في العالم avec 300 000 espèces décrites. En Tunis, on n'a pas encore d'estimation. On a plusieurs travaux تعملوا. آخر travaux نتاع Henri Normand 1930 il a catalogué les prises اللي يقراو معاه وحده وإن شاء الله تخلطوا عليه الخدمة نتاعو. Principalement pour moi, j'étais intéressée par les fourmis, ma spécialité, la myrmécophore. Puisque Radi terrain est diversifié, on a eu la chance de voir plusieurs variétés, plusieurs espèces et même des sous-espèces pour la myrmécophore tunisienne pour la première fois signalée, Fitouns. حتى لتوا في l'identification اللي عملتها لقينا à peu près 35 espèces. في بالشوك الكل اما سي سور مازال فما ديجا اللي ما هزيناهوش ومازال فما اللي ما كملش ايدنتيفيكاسيون تاعو. Sinon, on a essayé la technique des quadras, نعملوا des quadras de 10 sur 10 يعني 100 mètres carrés وهكاك نحسبوا الفون اللي موجوده في السيرفاس هذيك. أنا خدمت على les dermaptères, donc البومقص. في التكنيك d'échantillonnage, on a utilisé la chasse à vue, donc نقلبوا الحجر ou bien les troncs d'arbres, même les débris اللي موجودين على les bords تاع الريفيير. بعد التيران في اللابوراتوار نعملوا l'identification des espèces. Dans la région de Béchouk, j'ai trouvé 5 espèces qui appartiennent à l'ordre des dermaptères. Donc, في تونس l'ordre des dermaptères ماهوش très diversifié. L'identification تصير en se basant sur des clés d'identification. Pour cette espèce, par exemple, le nombre نتاع les articles des antennes il est de 20 كيما في فما aussi donc la couleur نتاع l'espèce c'est une espèce de la couleur نتاعها noir mat وفما زاده الكولور نتاع les pattes. أكثرية les espèces اللي عملنا لهم identification هما les carabidés vu que أكثر famille معناتها représentée في الزون اللي خدمناها. ثم plusieurs espèces intéressantes ثم منهم 2 مهم signalés في تونس. عندك le Clénius Epomys circumscriptus. L'espèce est signalée par Normand 1930 في تونس. وفي اخر ريفيزيون نتاع البالياركتيك في اخر كتالوج تاع لوبل وسميتانا ماهيش محطوطه ان طونك اسبيس تونسيه. ما حطوهاش في تونس، حطوها في المغرب، في الجزائر، في بريسك في البالياركتيك الكل. alors que هاي on l'a trouvé en 6 ou 7 exemplaires في الزون الكل. ماهيش كومين برشا
c'est l'une des plus grandes espèces des Clénius في تونس. ثم زاد لقينا لاغونيوم مارشيناتوم. الاسبيس هذايا ماهي سيتي جملة في تونس، سيتي في المغرب وفي موريتانيا وفي ليزيل كاناري وفي الأوروب. في تونس هذايا لازم تقول هذايا ثاني سينياليزاسيون في تونس. و c'est une espèce qu'on a trouvé abondamment tellement on l'a trouvé abondamment اللي ما عادش نهزوها tellement هزينا des exemplaires.